Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan-kawan satu hobi. Ketemu lagi dengan saya Kenzie Sutrisno. Di kesempatan kali ini Kenzie Hunting Vlog akan unboxing dan mereview jaring kantong atau jaring 3 lapis ya, untuk mencari ikan di sungai-sungai kecil. Gimana bentuknya? Oke, let's go. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you Nah, dan ini penampakannya seperti ini. Jaringnya sudah saya pasang, coba di sini. Tuh, seperti itu. Wow, lumayan panjang, 20 meter ya. Panjang sekali. Sampai ke sana. Ini lumayan nih buat nyari ikan di sungai. Nah, sampai situ. Dari sana ya sampai situ. Nah, cukup untuk di sungai-sungai kecil. Untuk caranya kita memasangnya itu zigzag kayak gitu, kayak huruf Z. Nanti kita giring ikannya. Nah, kalau belum paham dengan masalah jaring kantong itu jaring yang terdiri dari 3 lapis. Yang pertama, lapisan pertama dia memiliki kelebaran segini ya teman-teman. Nah, nanti untuk ikan-ikan kecilnya yang 2 jari, ukuran 2 jari masuk ke lapisan kedua. Nah, dan lapisan yang sebelah sini juga itu lapisan yang besar. Jadi besar, kecil, besar lagi. Jadi ikan besar, ikan kecil masuk semua ya teman-temannya. Mantap. Kan mau musim hujan nih teman-teman. Jadi mungkin di sungai-sungai kan nanti banyak ikan. Nah, mudah-mudahan review jaring 3 lapis atau jaring kantong ini bermanfaat untuk semua teman-teman ya. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya Kenzie Sutrisno, mohon pamit undur diri dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.